Okey, terima kasih Tuan Pengerusi. Assalamualaikum semua. Nama saya macam diperkenalkan tadi, Lok. Ini adalah kali pertama saya dijemput untuk menyertai convention TFTN ni. Jadi saya pun tak ada bersedia apa-apa, saya cuma bawa otak saya je untuk berkongsi dengan anda semua. Untuk menjawab soalan Tuan Pengerusi tadi, peranan selebriti, kira apakah impact selebriti untuk terlibat dengan aktiviti-aktiviti sukarelawan ni semua. Terus terang, saya memang selalu berniat untuk membuat kerja-kerja amal dan kerja-kerja membantu juga sukarelawan ni semua. Tapi saya baru berpeluang berbuat demikian hanya pada minggu lepas di sini. Saya buat daripada akar umbinya, saya organise satu persembahan, tajuk dia Derma Kilat. Persembahan tu untuk saya gabungkan kawan-kawan saya. Saya ada panggil Noh, saya ada panggil Ultimate, semua kita orang buat persembahan. Dan kita orang semua profit daripada persembahan tu kita semua bagi ke mangsa banjir di Pahang. Jadi itu adalah saya punya pelibatan pertama saya buat kerja-kerja sebegini kan. Tapi dari secara generalnya saya rasa selebriti ataupun seniman seniwati, kerana mereka ada pengikut-pengikut mereka kan, dan sudah tentunya seniman-seniman ni ada diorang punya ideologi. Jadi saya rasa benda tu bagus kalau dapat diwar-warkan kepada pengikut mereka untuk membuat satu benda yang bagus dan satu benda yang ke arah kebaikan. Macam minggu lepas kita orang buat persembahan, memang dia persembahan, tapi persembahan tu kira kita orang macam zakat bakat lah. Kita buat persembahan ni untuk kebaikan. Jadi rasa mana nak cakap rasa dipenuhi rasa tenang bila buat macam tu. Dan saya rasa selebriti lain pun mungkin kurang pendedahan nak buat benda macam ni sekarang kan. Jadi kita orang start dulu, terutamanya daripada golongan indie ataupun golongan pemuzik bebas ni semua. Mungkin semua orang tengok kita orang boleh buat muzik je, tapi sebenarnya kita orang boleh juga buat sesuatu yang ke arah kebaikan lah. Dan InsyaAllah saya akan buat lagi lepas ni. Itu yang saya pun datang hari ni sebab nak tengok apa yang saya boleh bantu. Tapi itulah, saya tak nak cakap banyak pasal saya baru je terlibat. Mungkin Wan Sasha lagi lama daripada saya. Saya baru berjinak kan. Ya, apa lagi soalan apa tadi? Nama sikit apa ni, kan kalau kita tengok awal lagu-lagu dalam band monolog kan, belum sampai situ lagi kan? Sekarang masih lagi pasal selebriti dengan kerja-kerja sosial apa semua kan. Maksudnya apakah, saya ada pendapat macam bila saya baca, sebab bila saya kan macam saya dengar pun saya kadang tak faham apa maksud lirik tu kan. Jadi apakah mesej-mesej yang sebenarnya Abang Lok nak sampaikan kepada masyarakat sebenarnya? Pasal pada saya, mungkin saya belum lagi buat secara fizikal, tapi saya telah kira perjuangan ataupun apa yang saya cuba nak ketengahkan daripada mula saya berseni dengan monolog ataupun dengan Butterfingers sebelum ni, 10-20 tahun sebelum ni, ialah berkenaan dengan nasionalisme ataupun berkenaan dengan bahasa ataupun apa yang kepunyaan kita. Contohnya macam yang saya pakai di Tanjak kan. Jadi saya rasa itu memang daripada dulu, saya memang dulu tak ekstrim, tapi sejak kebelakangan ni lagi ekstrim. Kerana dunia semakin di jendela globalisasi kan, dan saya nampak macam budaya ataupun bahasa pun sendiri semakin terhakis dan semakin terpinggir. Jadi itu mungkin contribution saya kepada masyarakat, sebab saya nak buat benda tu pasal saya suka benda tu. Kerana arwah datuk saya juga seorang cikgu dan diorang pun banyak menegakkan tentang bahasa kebangsaan.
Jadi mereka juga yang bawa petition kepada Tunku Abdul Rahman untuk menjadikan bahasa Malaysia ni bahasa kebangsaan. Jadi mungkin ke mana tumpahnya kuah kalau tak ke nasi. Jadi mungkin kerana tu saya pun rasa macam saya perlu buat. Jadi itu kerana lagu-lagu monolog pun macam Tuan Pengerusi cakap mungkin susah nak difahami. Tapi pada saya itu adalah satu seni kan. Sebab saya cuba nak antaranya ialah menaikkan cita rasa pendengar, menaikkan cita rasa orang Malaysia, masyarakat Malaysia umumnya tentang seni dan juga tentang penggunaan bahasa di dalam lagu. Kan? Takkan kita asyik nak lagu cinta, kecewa, duka, lara. Jadi saya cuba gunakan macam contohnya piring terbang di dalam lagu. Jadi orang macam piring terbang. Sebenarnya bahasa tu bahasa harian tapi sebab dia janggal digunakan. Jadi mungkin kerana tu jugalah kan sukar difahami. Dan mungkin juga kerana mungkin masyarakat sekarang lebih gemar berbahasa Inggeris. Jadi itu sebab bila saya guna ayat macam maaf. Sebab kita dah selalu cakap sorry kan. So bila kita guna maaf tu mungkin dia pelik sikit. Contoh. Jadi itu antara ideologi saya, bukan ideologi lah, antara apa yang saya suka buat lah kan. Dan apa juga dengan dari segi seni yang saya cipta, lagu-lagu saya cuba injectkan katakan joget, inang, zapin, tapi saya tak buat dia jadi joget. Saya fusekan dengan muzik barat ataupun western music kan, supaya tercipta satu benda yang baru. Kerana benda-benda ni saya rasa penting, evolusi kan. Seni kena ada evolusi, macam bahasa pun kena ada evolusi. Kita semua kena ada evolusi. Tapi kita jangan pinggirkan yang lama. Jadi macam saya dah ambil lagu P. Ramlee dan saya buat dia jadi beri nafas baru. Dan seperti biasa dalam seni ataupun di mana saja memang ada dua golongan. Satu adalah golongan yang puris dan satu lagi adalah golongan yang suka evolusi. Jadi kita tak boleh lah nak ikut je puris kan. Sebab puris ni macam mana pun kita buat mesti salah. Mesti tak betul. Macam contohnya macam saya pakai tanjak ni, mesti ada je yang tak betul. Tapi sebenarnya saya bukannya pakai kerana saya rasa nak macam mempersendakan ke apa. Saya bangga. Saya bangga macam awak semua pakai jeans. Jadi pada saya macam style apa. Itulah contoh lah kan. Jadi itu antara suntikan-suntikan nasionalisme yang saya letak dalam seni saya dan saya cuba sebarkan kepada semua. Antaranya saya pun cakap main sini-sini kan. Jadi boleh tak jawab soalan Tuan Pengerusi sikit kan? Boleh. Jawab soalan. Nampak ada ideologi rupanya. Saya baru ada ideologi nasionalisme dengan apa? Pasal evolusi. Pasal semalam saya baru je tengok satu rancangan ni. Bukan apa, saya rasa semangat nasionalisme di dalam diri kita sebagai orang Malaysia agak kurang berbanding dengan negara seberang. Kan, contohnya macam semalam bila saya tengok rancangan TV ni, dia bercakap dengan orang daripada seberang dekat negara kita, tapi dia cakap bahasa seberang. Bukan tak okey, boleh. Macam English pun, kita kena tahu English. Sebab kalau tidak, macam mana kita kata batu purung kan. Tapi perhargaan tu, appreciation tu kan, itu yang saya rasa kurang. Dan semangat tu kurang kan. Jadi benda-benda macam tu lah yang macam saya rasa macam saya cuba nak createkan sekolah baru lah, pemikiran baru lah kan. Jadi okay. Assalamualaikum kepada semua. Pertama sekali, saya setuju about the whole bahasa Malaysia we should. But because for me, I grew up with an English mother. My mother's an English teacher for the last 30 years. Very strict on her English. And I think a lot of people know that about my mom. And I think that's why Zul and Anas, the advisors, approached me in the first place. Of course, introduced by Ustaz Mazli. Happy belated birthday, by the way. And they approached me, and immediately I brought them to meet my mother, who we spoke about how, I wouldn't say the level of English is poor in Malaysia. It's probably under
the satisfactory level, I would say. And I think the biggest thing is a lot of people are embarrassed to speak in English. I think that's the biggest problem. And wherever I go, I have to admit, people think if they don't know who I am, they think I'm a Mak Saleh, orang putih. So when I start speaking in Malay, they're like, oh, you can speak Malay? But to me, I believe that English is the bridge between all the people in the world, in the universe, and that's how we can promote Malaysia. To me, that's the fact of the matter. But anyway, so when they approached my mother, we sat down and we discussed about Teach for the Needs, and we spoke about how we would promote English. And one of the first few times when I went to the orphanage, I asked them, what should I talk to these kids about? I don't know what their level of English is. I don't know, what do I say to them? Will they understand me? And at the end of the day, there were, I think, children ranging from 6 years old to 12 years old at the orphanage in Klang. Wonderful, wonderful children. And what I did in the end was I brought with me a storybook, actually it was my storybook that my mother used to read to me when I was 6 or 7 years old. Very simple bedtime stories, and the children loved it. They loved it. They wanted more and more, and we started singing nursery rhymes. We were singing Twinkle, Twinkle, Little Star, and they loved it. They want to learn English. But like I said, there's this stigma, oh, you speaking London, oh, you speaking Mak Saleh. We have to get rid of that. Yes, we love our national language, Bahasa Malaysia, of course, but we have to accept the fact that English is the bridge between all the nations, and that if we want to promote Malaysia, we have to have at least a good level of English. And I think that's why I was brought in to Teach for Needs from that point of view, and my mom as well. And I got roped into the singing, although the song is wonderful. I love the song by Jiher. Is Jiher here? Is Jiher around? She wrote the song, she wrote the lyrics. Wonderful, wonderful song. It's called Helping Hands. And I think as a celebrity, even though it's written there featuring Sasha Saidin, but my part in it was so little. And you know, it's all the work of all the ambassadors in Teach for Needs, which I love that concept, that all the volunteers are not called volunteers, they're called the ambassadors. You guys are the ambassadors. You are the ones that spend your time and go out there to spend time with these children, give them the confidence. I think that's the most important. You give the children confidence. You can give them the tools to speak, to learn the languages, whatever, Bahasa, English, arts. I know you do arts and craft them, but you give them the confidence to go out there, because these are children that feel that they don't have anybody, and they feel that they don't have a chance in life. And this is why all you ambassadors come in, and it's so important. You take your precious time and you sit there and you give them the confidence to say, you can go out there, you can be the best person that you can be. As a celebrity, all that I do is retweet. I just retweet on my Twitter account. Yes, I have many followers. I put on my Instagram, and alhamdulillah, yes, it gets a lot of attention. But I have to say, it all goes to the ambassadors, all the volunteers, all the ambassadors. And I must say, there's a lot more females than males. We need to get more male volunteers. True? Was that? Yes. The girl power. So yeah, basically I feel as a celebrity, I don't mind being used as a tool to put out the message, and I think that's not a problem. But I have to salute you guys, the ambassadors that go out there and do the actual work. So applause to all of you guys. Give yourself a round of applause. Terima kasih saudara pengurusi, sahabat saya walaupun saya pertama kali jumpa, Dr. Mazli Malik.